عسلامة، أنا لطيفة واليوم جيت للسيت. أنا عندي برشا نتبع في السيت، جي بارتيسيبي للبروغرام وي انسباير وين جيتي كوتشي بار دي مونتور اللي يخليوني نمشي ديريكتومون لي زوبجيكتيف نتاعي. وتوا قابلت يوسف اللي باش تهزني نعيش تجربة جديدة. اليوم باش نهزو لطيفة تشوف ان انتربرونور اللي باش تكتشفوه من بعد في الفيديو وهي مازالت ما تعرفش شكون. اليوم فريمون جو سوي hors de ma zone de confort. سي بيان. اي سي ان تشالنج فوالا. كل مرة ناخذ البلاصة نقول هيا توا سي بون سور اوني سور مانيش ماشيين لبزر مانيش ماشيين لبيجة مانيش ماشيين لطبرقة. فوالا نقعدوا في تونس الجمهورية. Je te promets rien alors. On a matché Latifa مع l'entrepreneur هذايا خاطر زوز ils ont bien géré la crise du Covid وخاطر Latifa elle a un projet très innovant et très prometteur. مشروعي هو سيانسيا. سيانسيا هو سي ان فورنيسور دو لوازير سيانتيفيك للصغيرات يهدف انه ينمي الفضول العلمي عند الصغار من 6 حتى 26 سنة. تلمو البارح بنيت احلام على شنو باش نلقى كنت خايفة لما تكونش هي du coup je vais être déçue. Et قلت لي خلطنا للتكنوبول جو مو دي اي toutes les questions اللي عندي en tête باش نلقى لهم des réponses هنايا. تعرفوا بعضكم؟ En fait دوب ما وصلت ودخلت وقابلت سي انيس سي لامبرسيون اللي عندي عليه ديما qui se confirme معناها c'est la personne اللي humble, elle est très chaleureuse, elle est très accueillante. Donc وراني la partie production وين شفنا كيفاش تصير toute la chaîne de production des robots نتاع Innova Robotics. On a notre designeuse produit هي اللي imagine produit كيفاش باش يخرج. Une fois elle l'a préparé والمنظر الخارجي نتاعو الكل ثم بارتي تمشي الريدي ميكاترونيك بارتي تمشي لجماعه الانفورماتيك اللي هما باش يبداو يحضروا تو سكي لوجيسيال امباركي في وسط الروبو هذاك. وين فوا هذايا كملوا يخرجوا لي بلان كاملين يتعداو ليكيب برودكسيون اللي هي هوني اللي هما يل فون اكزيكوتي البلان تاع البيغارد. C'était le premier à l'échelle mondiale. On l'a imaginé, c'est un robot de sécurité, etc. Le besoin, c'est vous qui l'avez identifié. Et on crée même un marché derrière. Il faut aller éduquer le marché. مش العباد تبدا تستانس اللي خاطر ما ثماش لي بواط دو سيكوريتي يحطوا عباد يدوروا يعسوا. دونك اليوم كيفاش تحط روبو il faut éduquer لازم تقول لهم راهو هاو شنو باش تربح هاو شنو باش يزيدك هاو شنو etc. من بعد طلعنا pour voir la partie R&D et pour voir un peu le cerveau du robot Innova Robotics وين يتكون. عند يسرى تبدا ديما الحكايات. وين يسرى. On a un conseil stratégique dans lequel on décide شنو هما les axes qu'on va développer. Donc مثلا la priorité de Yusra اليوم c'est de travailler sur la deuxième version تاع البيغارد اللي زعما تخرج 2022. Donc هي ساعات تعطينا nous alimente زاد avec ses propres initiatives وتحكي حتى مع الاولاد معناها اللي با مشكل هي تقول اش قال لكم كذا ويحكيوا مع بعضهم معناها الكل. دونك شفنا لي كولابوراتور نتاعو comment ils sont répartis كيفاش كلهم يخدموا في un open space mais quand même ils sont organisés par معناها par section ولا section de travail. Le trésor humain de l'entreprise c'est un point très important. L'entreprise elle est construite là-dessus. La plupart, surtout au domaine informatique, et s'ils partent dans une autre boîte, ils vont toucher peut-être plus de salaire. Mais la différence des startups, c'est que je pense qu'ils le font par amour. Et cette notion d'appartenance qui est réellement très importante. On a pu être avec Enis Fibbiroum pour parler plus de la stratégie de développement, de son retour d'expérience par rapport à l'évolution de Innova Robotics qui fait charge en tant qu'entrepreneur, etc. أنا الروبو الأول فتقناه من بعده ولوحناه وغطينا الروبو الثاني معناها il faut pas avoir peur معناها. Et ça c'est après un peu de recul. Est-ce que le support numérique c'est le plus judicieux ou لازم mélange les deux ou juste hardware, etc. Et regardez le marché comment il peut évoluer. Avec l'évolution du digital, la connectivité, 5G, etc. Et après, il faut aussi avoir un recul par rapport aux canaux de distribution et les clients finaux. Je suis impressionnée par l'évolution qu'elle a eue, qui fait qu'on réussit de se transformer de petits locaux vers de grands locaux, tout en gardant le même esprit. On est une start-up, on est une famille. Donc je pense que Lazy, c'est une très belle surprise. Lazy, c'est un très beau matching, mais je pense que l'évolution, il tombe au bon moment.